काहेकि हुए रथयात्रा? काहेकि प्रतिवर्ष महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथरे बसी चली जाती गुंडीचा मंदिर रे थिबा माउसी माँ पाखु, पुणी कहीं फेरी आसती श्रीमंदिर को 7 दिनर रहणी पर। केबे आरंभ है महाप्रभुंकर ये रीतिनीति? एमती सब प्रश्नर उत्तर आसतु जानिबा आजर एई एपिसोड रे। कहीं अनादि कालरू प्रतिष्ठित श्रीक्षेत्र। अवश्य ऐतिहासिक माने यही क्षेत्रर उत्पत्ति और प्रतिष्ठा संपर्क में भिन्न भिन्न मत पोषण करती। वर्तमान श्रीक्षेत्र में जो विशाल मंदिरटी रही प्राची पुराण काव्य और अभिलेख प्रभृति रे पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम अभिहित करा जायछि। ऋग्वेद विभिन्न उपनिषद और भागवत पुराण रे सूचित पुरुषोत्तम देवता नाम अनुसार श्री जगन्नाथ को पुरुषोत्तम कहुए। केतेक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ और तंत्र ग्रंथ रे श्री जगन्नाथ नाम देखा मिले। तेणु प्रभु जगन्नाथ यही नाम मध्य प्राचीन कालरू प्रसिद्ध थिबार कहुए। श्रीक्षेत्रटी गोटे नील पर्वत स्थापित होइथिबारु एहाकू नीलाचल, नीलगिरी, नीलाद्रि प्रभृति मध्य कहुए। स्कंध पुराणर वर्णना अनुसार सत्य जुगरे मालव देश इंद्रद्युम्न नाम जड़े सार्वभौम राजा थिले। से दिने तांको देश देई फेरुथबा किछि तीर्थयात्री ठारू श्रीक्षेत्र रे भगवान विष्णु बा कृष्ण नीलमाधव रूप शबर मानक द्वारा गुप्तरे पूजा पाउथबार शुणिले। तेणु राजा इंद्रद्युम्न तांको पुरोहितंक भाई विद्यापति को नीलमाधव संधान रे पठाइतिले। विद्यापति सेठारे पहुँची शबर राजा विश्वावसु को भेटिले और नीलमाधव अवस्थितिर सूचना पठाइतिले। मात्र राजा इंद्रद्युम्न निज परिवार वर्ग तथा सैन्य सामंत प्रभृति सहित यही क्षेत्र में पहुँचवा बेलू से नीलमाधव मूर्ति अंतर्ध्यान हो जाइथिला। सही समय रे देवर्षि नारद तांको आश्वासन दिले जे एठारे प्रभु जगन्नाथ दारुब्रह्म रूप से पूजा पाइबे। इंद्रद्युम्न आश्वस्त होई वर्तमानर गुंडीचा मंडप ठारे सहस्र अश्वमेध यज्ञ कराइथिले। यज्ञ शेष होगा बेलू समुद्र कूल गोटे वृक्ष भासुथिबार देखागला। नारदों परामर्श रे राजा से वृक्ष को महावेदी बा गुंडीचा मंडप को अणाइथिले। श्री गुंडीचा मंदिर हेउची महाप्रभु जन्मस्थान, जेउठी दिने से दारूरू अधा गढ़ा दियर रूप नहीं स्थानटी थिला श्री गुंडीचा मंदिर। किए यहाँ गुंडीचा घर कहूथुवा बेले पुराण मानकर यही स्थान को महावेदी, यज्ञवेदी, आड़प मंडप, गुंडीचा मंडप इत्यादि नाम उल्लेख करा जाइछि। किंबदंती कहे श्रीकृष्णक अर्धदग्ध पिंड दारू रूप समुद्र रे भासुथिबा बेले राजा इंद्रद्युम्न से दारू को आनी
ରାଜନଅରରେ ରଖି ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ବେଶରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନ ସରିବା ଯାଏଁ କବାଟ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗରଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରଶବ୍ଦ ନ ପାଇ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଜାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସତ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଣୀ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ତେବେ ପାପ ଲାଗିବ। ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ ଓ ଭିତରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ଦିଅଁଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମଣିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ସେହି ଅଧାଗଢ଼ା ଦିଅଁଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ଜଣାଗଲା। ତେବେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରଟେ ଆସନ୍ତି କଳାସାଆନ୍ତେ। 7 ଦିନର ରହଣି ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାତ୍ରା ବା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମାରସୀମା ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟ ଏବଂ ପୋଡ଼ପିଠା ଖିଆ। ଏହି ମନ୍ଦିର କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିତ୍ୟ ନିବାସ ଓ ଭୋଜନସ୍ଥଳୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ସାରା ଜଗତ ସହ ଭାବ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଚଉବାହା ମେଲି ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗହଳି ଚହଳି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭଗତର ମାଡ଼ଗାଳି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଜନମାନସର ସେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବଧାରାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପେ ଅବଢ଼ା ଖାଇ ସାରା ଜଗତର ହାନିଲାଭ ବୁଝି ମାଉସୀ ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ରଥଯାତ୍ରା ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।